I have a package na niabot yesterday, so I'll be showing it to you, mga zay. Shopee na naman. So first is, I ordered wax beans and wax heater, mga zay. Kay super hassle, mga zay, na ako pa siyang i-put on fire sa stove para mag-wax. So hassle kay zay. So finally, nag-buy na ko og wax heater. So I have here 3 wax beans. I guess mo ni siya ang chamomile, rose, and lavender. And sticks para sa wax. So make sure na nako na naingan. And finally, the wax heater. Ayan. So I chose color white. Ayan. Nanakay pang wax na dili hassle. So, I'll try that soon. As of now, wala pa hair. But, I'll try that soon. And then, I also bought trousers. 4 trousers, mga zay, from Shopee. I saw this sa Shein, actually. But then, it's cheaper sa Shopee. So, same lang naman sila. Price. Quality. And, also, from Shein or Japon ang ilang ginasell. So I have it here in off-white. And ang belt niya is super thick. And in black. In caramel. And in pastel blue. So I'll put the link in the description box below, mga zay. So I'll try it on. Yesterday, na-try na nako ang sky blue. And okay man siya. Pero, I still want to alter the, ang length niya. And then, my problem is, ang so brown. Kay, ang iyang belt is big for me. So, I'm still trying to figure out until na ako siya pag-alter. So, ako na lang siyang ipahik. Kapangit. Pero I'll try to make it clean as possible. Na ma-hide na lang siya aning apart. Kaya I'll work on that. Pero ang iyang belt is thick. Actually, ang extra small is fit ras ako. I'm size 26 sa waist. Yeah, I still have to alter this one. Hindi ko ganahan ko ang super big. Gusto ko tsada ang fit for me. So, that's why I bought my portable sewing machine. Yeah, sakto ra ang belt for black. So, try na ko ang off-white. So, my only problem lang dyan is ideally, luog siya. No, it's fine. Okay lang. Okay lang yung belt. Pinaka-last na belt. Pero, okay yung tatunape. Other one. What's wrong?
Oh, uy. Uyo. What yarn? Okay, guys. No. So mga Zay, ako ay pagkata sa inyo ang kuan. Sa una, pangit jud kaya ang mga CR ug ang bathroom Zay, pero ako siyang napa-renovate adtong March 2021. So ako ay pagkita sa inyo mga Zay. Katas ng vlogging. So, pwede na mag-vlog diri Zay. So, lahi na dyan ang before Zay, yung after Zay. So, I'm thankful na I'm able to do this. And then, sa bathroom na sa Zay. So, lahi ang CR na comfort room, as in toilet room sa bathroom. Ayun siya ang after mga Zay. So, much better than before. So, I'm getting ready now mga Zay because mag-launch lang mi. Launch date lang mi ni Ate Mimi. Kaya naa siya karon sa city. So, yeah. Prepare lang ko and then make sure na mag-sunblock mga Zay. As in, di ko gagawas og balay nga walay sunblock Zay. So, sunblock yun is a must. So, mo ni siya ang powder na akong gina-use. As in, nice siya. Kay, murag gadawaton siya sa akong face. Kaya naman siya powder nga murag nakataplak na gyud sa imong naong bitaw. Pero this one, murag nice siya. Murag not sure siya tanawon compared sa other. And reach high. The Falsies Lash Lift from Maybelline. And pumot na. And din ako gakilay Zay kay naa naman ang kilay. Picture Perfect na by Miss Hazel Faelnar. So, di lang mag-jewelry karon kay yung computer ko. Kanira. So, yeah. My outfit for today. This top is from Shein. And belt is from Shopee. Pants is from Okay Okay. Okay Okay. And that's it. So, my sandal. This is what I'm going to wear. Sandals from Shopee. So, link in the description box below. Vaccination card. Bag is from Teddy Blake. I also have it in white, pero lahi na siya. From Shopee na siya. I'll put the link sa description box. Actually, simple ra jud kay mag-lunch room kasi di ko pa doon. So yeah, that's it. I'll be back later mga Zay.
Bata, nawala. Tagabuti. Naganik ni dagan. For today's menu, so ang ilang dog food is Taste of the Wild. VCO. Their wet food. This serves as their meat kuno para mas yummy. Wait! Down! No. No, later, no. Taste test. Taste test. Down! Down! Kailangan pa niya mo kusugod yung tingog ay sila mo tuo. Mix it together. Wait! Wait, ha? No. 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 And then, ang ilang fish oil. 2 pieces each. Down. Down. Down! Samok. So, ako lang ginahuga. Kaya ang isa, arty kaayo. I don't know, pero money ang ga-work for us. And nakagain na sila weight, ani. Nga feeding routine. Kay, niabot siya sa time na underweight na silang doon. Kaya ka nagsakit and all. Pero nakagain na sila weight run. And may ilang feeding routine. Gasto kayo pero it's okay. Mary. Sit. Klappat hakten alla fullfest hela dagen. Lite mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Stort på stort, det har vi alltid gjort. Så det är fullfest hela dagen. Klappat hakten alla